अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। यार ये सानिया मिर्ज़ा भी क्या बंदी है यार, कमाल बंदी है। यकीन कीजिए कि ऐसा वक्त जब चल रहा होता है तो आप जो है वो टूट चुके होते हैं, लेकिन ये बंदी है कि बस वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि वो बहादुरी के साथ डट कर इस सारे मामले का जो है मुकाबला भी कर रही है, इन हालात का। हालांकि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो कोई भी औरत होती या लड़की होती वो अब तक टूट चुकी होती, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की हिम्मत को दाद है भाई। उसके साथ बेचारी के साथ जो कुछ हुआ, उसके शौहर उससे छीन लिया गया, उसकी जो ज़िंदगी है, हंसता बसता घर जो है एक लम्हे में उजड़ गया, लेकिन वो बंदी डट कर खड़ी है और इन हालात का मुकाबला कर रही है, बल्कि अपने जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी गाहे बगाहे उससे आगाही भी देती रहती हैं। लेकिन अब की बार जो तस्वीर जारी की है और उसने जो पैगाम जारी किया है वो वाकया ही, वो मैं ये समझता हूँ कि हर लड़की को, हर वीडियो जो मैं वीडियो कर देख रही है, हर उस लड़की को देखना चाहिए जो किसी भी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसके अलावा अजहान मलिक को लेकर शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा एक बार जो वो कहते हैं ना जी, एक साथ सामने आए, और उसके बाद ये जो वाक़यात हैं इनको थोड़ा सा हम नरेट करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझते आएंगी। लेकिन जो कहते हैं ना आखिरी जो मुलाकात थी उसकी कहानी भी सामने आ गई है, और वो क्या है वो इसी व्लॉग में सबसे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हम सानिया मिर्ज़ा की एक नई जो है पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो मैंने गुज़श्ता जो रोज़ एक वीडियो की थी, जिसमें आपको मैंने उसका एक लंबा चौड़ा उसने एक बयान जारी किया था, जिसमें काफ़ी उसने बातें भी की थी और बड़ा कुछ उन्होंने बता दिया था। लेकिन अब की बार वो एक तस्वीर के साथ सामने आई हैं और उन्होंने वो अपनी तस्वीर लगाई है, लेकिन उस तस्वीर के साथ जो उन्होंने कैप्शन लिखा है वो आप पढ़िए और आप भी उसका लुत्फ़ लीजिए कि यार ये बंदी कितनी बहादुर लड़की है, कसम से ज़बरदस्त बंदी है। ये जी कौमी जो क्रिकेटर हैं शुएब मलिक साहब, उनकी साबिका अहलिया सानिया मिर्ज़ा ने अलहदगी के बाद को बाकायदगी से कोई ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया कि जी मेरी शादी टूट गई, लेकिन वो अपनी तस्वीर के ज़रिए, अपने कैप्शंस के ज़रिए लोगों को अपने जज्बात से आगाह करती रहती है। लेकिन अब की बार जो है उन्होंने जो पैगाम जारी किया है, बाकी जो मैं चीज़ें आपको बता देता हूं कि वो क्या उन्होंने पैगाम जारी किया है, वो सबसे पहले तो वो आपके सामने मैं वो रखूंगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सानिया मिर्ज़ा ने जी एक तस्वीर जो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और उस पर उन्होंने मुख्तसर सा एक पैगाम भी जारी किया है, और जिसके साथ अपनी तस्वीर उन्होंने जारी करते हुए बताया है, वो तस्वीर में खुश तो वो दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने वो ज़बरदस्त किस्म की वो जो है तस्वीर जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैगाम आप पढ़िए। उन्होंने लिखा कि शहजादी बहादुरी दिखाएं वरना आपका ताज गिर जाएगा। उन्होंने अपने इस बयान के हवाले से कोई तफसील तो दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि अपनी आप बहादुरी दिखाएं वरना फिर आपका ताज जो है गिर जाएगा। इससे कबल उन्होंने अपने जो है उन्होंने 2 बच्चों के साथ तस्वीर इंस्टाग्राम पर की थी, अजहान मलिक के साथ और अपनी जो है भांजी के साथ, जिसमें उन्होंने बच्चों को लाइफ लाइन से ताबीर किया था, और इससे इस तरह 4 रोज़ कबल अपनी तस्वीर के साथ पैगाम में लिखा था कि चमकते सूरज और मामूली पंख के साथ कुछ भी मुमकिन है। शुएब मलिक ने सना जावेद के साथ शादी का ऐलान किया, लेकिन सानिया मिर्ज़ा से अलहदगी के हवाले से कुछ नहीं कहा उन्होंने। हालांकि बांग्लादेश से अचानक वो दुबई भी रवाना हुए, फिर चहमगोइयाँ की गई, उन पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन जो कि वो झूठे साबित हुए। शुएब मलिक ने ढाका से दुबई जाने के हवाले से वजाहत देते हुए कहा था कि उनकी मीडिया से पहले ही मुआहदा किए थे, जिसकी वजह से लीग के मैचेस छोड़कर जाना पड़ा, और इससे उन अफवाहों की तरदीद हुई थी कि सानिया मिर्ज़ा से खुला के बाद कोई और तनाज़ा भी है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि कोई शायद नया तनाज़ा भी जन्म ले चुका है, लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो तरदीद की थी। अब आ जाए जी आखिरी जो उनकी मुलाकात हुई, ये मुलाकात होती है जी, मैं आपको डेट एग्जैक्ट बता देता हूँ कि किस मुलाकात की है। ये 25 दिसंबर है जी, और 20 जनवरी को ये शादी अनाउंसमेंट होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 26 दिन पहले, क्योंकि 31 का महीना था, और 26 दिन पहले दोनों जो है ये कपल आखिरी बार इकट्ठा सामने आया था, जिसमें शुएब मलिक और उनकी अहलिया जो साबिक सेनेट स्टार सानिया मिर्ज़ा हैं वो एक पेज पर आ गए थे। और ये हुआ क्या था, मुत्तहदा अरब इमारात में निजी अकेडमी की जानिब से तैराकी के मुकाबलों का एक इनेकाद किया गया था, जिसमें शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बेटे अजहान मिर्ज़ा मलिक ने भी इन मुकाबलों में हिस्सा लिया था।
اور یہ پہلا موقع تھا جب اذہان مرزا ملک نے کسی کھیل میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اسے اپنے نام بھی کر لیا۔ تو اس بیٹے کے اس خاص دن پر دونوں والدین نے تیراکی کے مقابلوں میں کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے پیجز پر، اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ تصاویر لگائی تھی، جس پر شعیب ملک نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ صرف مبارکباد دی تھی بلکہ چند تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ کیپشن میں لکھا تھا کہ بابا کو آپ پر بے حد فخر ہے، پہلا مقابلہ اور پہلی جیت۔ دوسری جانب ثانیہ مرزا نے اپنے بیٹے کی جیت کی خوشی میں 2 مختلف انسٹاگرام سٹوری شیئر کی جن میں مقابلے سے پہلے اور مقابلے کے بعد کے مناظر تھے۔ اس کے علاوہ فوٹو اینڈ جو ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اذہان ملک کے آفیشیل اکاؤنٹ جسے اب ثانیہ مرزا خود ہینڈل کرتی ہیں اس پر بھی تصاویر شیئر کی گئی تھیں، اور ان تصاویر میں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو بھی بیٹے کے ہمراہ دیکھا جا سکتا تھا۔ تو یہ ان کی آخری جو ملاقات کہتے ہیں کہ ثابت ہوئی، جس کے بعد ظاہر ان کی میٹنگز تو ہوئی ہوں گی لیکن پبلکلی جو یہ آخری ملاقات بنتی ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ایک پیج پر آئے، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، ایک بار پھر اکٹھے ہوئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی کچھ کرنے کا فیصلہ کر چکا تو پھر اسے روک نہیں سکتا، خاص کر جب کسی لڑکی کے ساتھ کوئی انوالومنٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے طے کر لیا کسی مرد نے کہ اب اس نے شادی کرنی ہے، اس نے اس لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑنا جس کے ساتھ وہ اب لگ چکا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اور یہی ہوا کہ شعیب ملک جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا طے ہو چکا تھا کہ انہوں نے ثنا جاوید کے ساتھ شادی کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر یہ بیٹے کی یہ خوشی بھی ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکی۔ حالانکہ کوئی اور باپ ہوتا تو ہو سکتا وہ یہ کہتا کہ دیکھو میرا بیٹا آج اتنی بڑی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے تو مجھے اب اپنے بیٹے کی خاطر اپنا گھر بچانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہ دیر کر دی اور وہ اپنا جو ہے وہ گھر نہیں بچا سکے۔ لیکن ثانیہ مرزا بڑی خوبصورت عورت ہیں، بڑی خوبصورت دل کی مالکہ ہیں، اور وہ زبردست طریقے سے ان حالات کا نہ صرف مقابلہ کر رہی ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ مثال بن رہی ہیں کہ کس طرح حوصلے اور ہمت کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ وہ کہتے ہیں نا جی کسی کی خاموشی کا یہ ہرگز مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خاموش ہو گیا ہے تو شاید اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، لیکن ثانیہ مرزا کئی دن تک خاموش رہیں۔ وہ اپنا سوشل میڈیا جو انسٹاگرام ہے اس پر ایک روٹین کی اپنی پکچرز جو ہیں وہ پوسٹ کرتی رہیں اور اس پہ مختلف قسم کے کیپشنز دیتی رہیں، لیکن اب کی بار وہ پھٹ پڑی ہیں۔ انہوں نے وہ سنائی ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو، لیکن ظاہر ہے اب آپ کو بتانا تو ہے جو کچھ سامنے آیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، چونکا دینے والے انکشافات ہیں جی، اور چونکا دینے والے